ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇବେନି? ନା ସେ ବାଜେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏନି। ए खट्टा पानी भारी मिठा लागिब घंटे अध घंटे भारी जमिब आमे कथा हेउथिले चुप चुप तम समस्त 10 टका ହେଇଗଲା ठीक अछि नना गुटे गुटे सुकिला दियो ए दउ दउछि नना हमर सब पत्र रे देई दियो समस्तिंगर गुटे गुटे ठीक अछि ए गुटे कथा ए निया तम सुखिला नना टी सेव पकाओ नना टिके सॉस पको ना दही पको ना नना नोरिया पकाओ पकोजी ए नियो पापा निया खाइ दियो ସେ ବାଜେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏନି।